Back to the ball game. Possession Chicas. Chris, kamay mo. Bilis yan, bilis yan. Espiritu, number 8. Take. Basket. Bawi, bawi, bawi. Foul on Jarko, first personal foul. First team foul, shooting to Espiritu. Sablay, sablay, sablay. Patay, patay, patay. Marali. Kabila, kabila. Foul on Marali. Basket mo. Nice one. Ba. Nice one. Marali. Galing. Abelnya. Ang salay. Malayo. Time out. Time out, time out. Time out, time out, time out. Bitaw. Basket mo. Bang! Yapis. Rui. Ang badil.
Grabe naman yun. Salay. Time out. Jigas. That's your last time out of the first half. Nangangalay nga ako. Salubong niyo yung salubungan mo lang. Bago pa na salubong niyo. Yung gumagawa ng play eh. Mawawala sa akin. Ito, 5 minutes. Pass! Nice one! Tira! Basket na! Oh, nice one! Ayun na, Arab! Ito na. Match up. Palang Raya. First personal foul, second team foul. Palang Pagkanan. Second personal foul. Shot clock 14 seconds. Pavilion. South Division. Chip, may tayo magpakalusad ba? Pagkanan.
Only rice. Guys, ganito tayo. Only rice. Spot, may boxing. Basta. Anton, wing ka lagi ah. Red. Hospitales. Bawi. Uli! 5-3. Then shoot. Paso. Red. One minute. Palang Raimundo. First personal foul. Dito na pala ako. Sa line. Please. Dito na ako. Dito na ako. Dito na ako. Kabila na ako. Susuporta. Kabila na ako susuporta. Mamaya, sabihin ko sa'yo. Woo! Bakit mo nun, no? Malayo. Tabla ko, 20 seconds. 15 seconds. Basa? 10 seconds. 5 seconds. Blay! And the first lap score, Bawi. 45, CFS 30. Okay ka muna. Pusap.